नमस्ते, मैं आज आई हूँ सावित्री नारायण फार्म हाउस पे। आइकॉनिक रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम एग बर्गर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टूथपिक, चीज, कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक, सॉस, मेयोनेज, टमाटो, कोबी, प्याज, ब्रेड क्रम्स और एग। एग्स को फ्राई करने के लिए चूल्हे पे कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। सबसे पहले हम मैदा और कॉर्नफ्लोर में नमक और पानी डाल के पतला सा घोल बनाएंगे। अब उबले हुए अंडों को बैटर में मिक्स करके ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। फ्राइड एग्स रेडी होने के बाद इसका एग बर्गर बनाएंगे। हमारे एग बर्गर रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक